My God. Mi Dios. And then he goes into verse 33. Entonces va al verso 33. He said, who through faith, somebody say through faith. Que por fe, Listen to this. escuchen esto, Listen. escuchen. You want God to do something powerful in your life? ¿Tú quieres que Dios haga algo poderoso en tu vida? You need to operate in faith. Tú tienes que operar en fe. Let me tell you why. Déjame decirte por qué. The Hebrew writer makes it clear. El escritor hebreo lo hace bien claro. He says through faith. Dice que por fe, Through faith. a través de la fe, Through faith. a través de la fe, Through faith. a través de la fe, Not through the worship song. no a través de la adoración, Not through the sermon. no al servicio, Not through putting on a suit or dressing up nice for church. o no por vestirte bien para venir a la iglesia. He says through faith. Dice a través de la fe, They subdued kingdoms. conquistarán reinos, In other words, they conquered kingdoms. conquistarán reinos. Half of us can't even conquer our marriages. Muchos de nosotros no podemos conquistar nuestro matrimonio. Let me tell you why. Déjame decirte por qué. Because there is no commitment. Porque no hay un compromiso. Because you got to realize that when we serve God Porque tú tienes que realizar que cuando le servimos a Dios and we come into a marriage y venimos a un matrimonio and we have relationship with others, y tenemos una relación con otros, there is a thing called commitment. hay una cosa que se llama un compromiso. And commitment simply means this. Y el compromiso solamente significa esto: That you and I que tú y yo will be dedicated vamos a estar dedicados to the person, a la persona, the activity, a la actividad or the cause. o a la causa. Now somebody say, watch this. Ahora alguien que diga, miren esto. I looked up the word commitment just to get a better Y clarification. entonces busqué la palabra a compromiso para tener más claridad sobre ella. And it stunned me. Y me impactó. Y me impactó. It stunned me Me impactó. because it gave me this as a second Y me definition. dio esta como la segunda definición. When you are committed, Cuando tú tienes compromiso, you give everything up totally. tú das todo totalmente. When you and I are committed to the things of God, we give everything up totally. Cuando tú y yo estamos comprometidos con Dios, entregamos todo. When we're committed to the marriage, we give everything up totally. Cuando estamos comprometidos al matrimonio, damos todo. Now watch this, I learned this as well. Ahora aprendí esto también. Commitment requires El compromiso requiere that you and I give something in return. que tú y yo demos algo en retorno. In other words, you can't expect God to bless you if you're not seeking En otras God. palabras, tú Hey! no tienes que esperar que Dios te bendiga si no lo estás buscando. You can't expect God to bless your business and your ministry and your career and everything that you're doing if you're not giving back to God your everything. Dios, no puedes esperar que Dios te esté bendiciendo, te esté ayudando con el negocio y todo eso cuando tú no estés dando nada de regreso. You can't expect your marriage to work if you're not giving it everything. Tú no puedes esperar que tu matrimonio se arregle si tú no estás dando todo. Finally, I learned this. Y finalmente aprendí esto. To be committed Para ser comprometidos is an engagement, es estar engagement, comprometido or an obligation. o una obligación. Hello. Hello. Touch your neighbor, say pay attention. Alguien que le diga a su vecino, presta Because atención, some of us need to hear this. porque algunos de nosotros tenemos que escuchar esto. When in verse 6 the Hebrew writer tells them, Cuando el versículo 6, el escritor hebreo dice, seeking God diligently, buscar a Dios diligentemente, he said he was trying to say seeking God with commitment. ahí le está diciendo, tienes que buscar a Dios con compromiso. And this is what he was saying to them. Y eso es lo que le está diciendo a ellos. You must be engaged Tú tienes que estar and comprometido you are under an obligation. y estás bajo obligación. Watch this. Ahora miren esto, That restricts que restringe freedom la libertad of action. de acción. What does that mean? ¿Qué significa eso? Once you and I come into agreement with God in a commitment, Cuando tú y yo venimos a un compromiso, compromiso con Dios, your opinion no longer matters. tu opinión ya no importa. My opinion no longer matters. Mi opinión ya no importa. What you want no longer matters. Lo que tú quieras no importa. What I want no longer Lo que matters. yo quiera no importa. It means that I cannot turn my back on the things of God. Quiere Hey! decir que no puedo dar la espalda a las cosas de Dios. Listen, Escuchen, it means significa that I no longer que yo no, control myself. yo ya no controlo mi propia vida. I no longer have rights over myself. Que ya no tengo derechos sobre mi vida. And some of us keep living as if we have rights. Oh, well, God, I'm just going to go talk to you today because I'm mad. Well, you don't have the right to do that. Entonces muchas nosotros estamos viendo que, Señor, yo no hablo contigo porque tú enojas contigo. Ya I tú no don't tienes have the derecho de right to hacer do eso. that.
Yo tengo el derecho de hacer eso. Oh God, you're not blessing me, so because you're not blessing me, I'm not going to continue to serve you. Well, you and I don't have the right to do that. Señor, pero como tú no me estás bendiciendo, no te va a servir más porque tú no me estás bendiciendo y tú no tienes el derecho de hacer eso. Hello. Hello. Say amen, ouch, or something. Digan un amén o un ouch My o algo, God. mi Dios. So in other words, this thing about commitment Entonces esta cosa del compromiso, means that we can no longer turn back to Egypt. que no nos podemos regresar a Egipto. We can no longer turn back to our sins. No podemos volver a nuestro We pecado. can no longer turn back to the world. No podemos regresar al mundo. We can no longer do the things the way the world did. No podemos seguir haciendo las cosas como el mundo la está haciendo. Listen to me, church. Escuchen, iglesia. The church has lost its way. La iglesia ha perdido su camino. Even some of us have lost our way. Incluso algunos de nosotros hemos perdido el camino. And God in these times is trying to get us back on track. Y Dios en ese tiempo está trayendo de camino otra vez. And He's trying to help us understand. Y Él está tratando de enseñar o hacer que entendamos. Do this my way. Hazlo de la forma. Do this my way. Hazlo de mi forma. Get connected to me through faith. Conéctate a través de la One fe. of the reasons why in the church we don't see miracles the way we should is because we don't come to God with faith. Muchas de las veces que porque en la iglesia no vemos los milagros es porque no venimos a Dios con fe. When we worship God, we don't worship God with faith. Cuando adoramos a Dios no lo adoramos con fe. Some of us just sing the songs on the screen because they're there. Muchos de nosotros cantamos las canciones en la pantalla porque están ahí. But we're not actually connecting with the Pero no song. estamos conectando con la canción. We're not actually connecting to the words and feeling in our hearts and start seeing in our mind. No estamos conectando con las palabras y con nuestra mente. That when we sing songs like Lord lead me to the cross, Cuando cantamos una canción y dice llévame a la cruz, we see God taking us by the hand or Jesus taking us by hand que and vemos a taking Dios us to the, llevándonos con la you mano o a gotta Jesús get con la mano. connected through faith. Tenemos que conectarnos con fe. Somebody say it's a commitment. Alguien que diga es un compromiso. Somebody say it's a commitment Alguien que diga que es un compromiso. where you got to give everything. Cuando tú tienes que dar todo. Marriages nowadays are not lasting because the spouse or whoever in the marriage is not willing to give it all up. You Los see, matrimonios en estos días no están durando mucho porque alguno de los dos no está dando todo. the truth is you didn't take your marriage vows seriously. Entonces lo que tú dijiste que los votos que hiciste no fueron serios. Because if you remember correctly, the minister had to repeat till death to do you part. Porque cuando el ministro te dijo hasta que la muerte los separe. Hello. 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 You see, that's why marriages are not willing or don't grow further than what they should, because Por eso es que los matrimonios están yendo a lo más largo que tienen que ser. it's what T.D. Jakes says. Es lo que el pastor T.D. Jakes dice. There is no reciprocity. No. Reciprocidad. That's right. O sea, usted y yo no estamos dispuestos a dar lo que tenemos que dar. Lo que queremos es, lo quiero de mi manera, como yo lo dije, cuando yo... Y así no funciona nada. And that's the way that I want it, how I want it, when I want it. We don't give reciprocity. In other words, it has to be my way. It can't be your way. Everything must be my way. No lo hacemos recibir porque lo hacemos de mi manera y mi manera If solamente. you and I are not willing to give back to a marriage, we will have nothing. Si tú y yo no estamos dispuestos a dar de regreso en el matrimonio, no tenemos nada. Even if it gets to the point that he loses his teeth. Y hasta llega el punto que pierde los dientes. He starts pooping and peeing on himself. Y si llega y se poposea y se orina encima. You must have reciprocity. Tú tienes que tener reciprocación. When you pull down his depends, you say, God, I love you and I love my husband no matter how Y cuando stinky tú le it may vas be right now. los pañales, no importa, tú dices, Dios, yo te amo y no quiero Reciprocity. bastante. Tiene que ser con recíproco. You know that requires faith too. Eso requiere fe también. For me to change my brother's depend, that's going to require a little bit of faith. Cuando yo cambié los pampers a mi hermano, tiene que tener fe. Because I'm going to say, God, I'm trusting you in the midst of this. Porque Dios te estoy tratando. I'm trusting you in the midst of this. Estoy confiando en ti en el medio de todo esto. And that stuff down there may knock me out, but I'm trusting you. Y la cosa allá abajo de pronto me va a noquear, pero voy a confiar en ti. Somebody say reciprocity. Alguien que diga recíproque. We want God to bless us, but we're not willing to give anything to God. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos darle nada a Dios. We want big ministries, but we're not willing to give anything to God. Queremos ministerios grandes, pero no queremos darle nada a Dios. We want big businesses, but we're not willing to give anything to Queremos God. negocios grandes, pero no le estamos queriendo dar nada a Dios. How much you give to God will be how great your business, Cuanto tú your le des a ministry, Dios es cuanto más grande el ministerio, el negocio, your marriage, tu matrimonio, your relationships. tus relaciones. The more you give to God, Lo más que tú le des a Dios, the more you're going to benefit. lo más que tú te vas a beneficiar. Hello. Hello, Hello. hello, My God. mi Dios.
So church, I need you to know something. Entonces, iglesia, quiero que tú sepas algo. The people La gente suffered. sufrieron. You know, in this thing, faith, En esta cosa de la fe there's suffering. hay sufrimiento.